More blessing this year, 2024, orang rampa ni Akla. Aktor tayo ijay, kwartok, titi kwartok. O, di ba, sosyalan, dahil ta kwartok ni, o, nagluka day tawan susi na guys, card lang, tigamit na, maumaak. Di ba? Card lang, hindi na susian ngayon. Tapos, lukatan tayo isilaw, naka-insert tayo card doon. Aktor tayo ti kwartok, diti 5-star hotel, Charlotte, Eme. Nagdakkel di bintana na guys. Picture tayo pa dito, picture. At ito yung toilet ko guys. Thank you. Thank you so much. At ati bidet na nakita kung muma. Ag-cleansing ang mamda ba ti Juventus sketch. Nagdakkel di kwa kamak guys. May sa mo ito yung matulog. Tatang rabi mauma. Thank you sa sponsor. Ada dakkel nga tawa di jay, ada tay duwa nga lampshade, ada duwa nga kumot, ay duwa nga kumot, duwa nga unan, ada kadita nga duwa nga inumon nga danong maumak. Ita na banugak ti biyan, na banugak ti seminar, Charlotte. Dagi data yun guys, it's time to sleep later on page, o diba? Happy New Year to us and more blessings to come this year 2024. Dahil ta naggulo at kwarto kun guys, look at TV later on, taguya akin na ginanawa. Thank you guys and God bless you all. Bye. I love you all. Mwah.